नमस्कार बंधु माने आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम जाना राखी पूर्णिमा कहीं पालन करा जाए, राखी बांधे महत्व कौन एवं यही पवित्र पर्व पछरे पौराणिक कथा कौन। भाई तते मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी टाण। हे भाई तते मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी टाण। तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह, तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह, हसेई बितते सारा जीवन। राखी बांधिली मो रखिबा मन, राखी बांधिलु तो रखिबी मान। भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी टाण। हजि जाइथिले खोजी आनिबी, भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी, हाथ धरी तोर चलिबा शिखिची। बाट भूली गले बतेई देबी, निद न आसिले गप कहिबी, अबुझामु हेले बुझेई देबी, रागी रुसी गले मनेई मुनेबी, अबाटकु गले टाणी आनिबी। तो देहरे केबे बाजिबनी कंटा, तो देहरे केबे राखी पूर्णिमा महत्व। राखी पूर्णिमा बा रक्षाबंधन श्रावण मास पूर्णिमा तिथि पालन करा जाए। एही दिन भौणी माने भाई हाथ में राखी बांधि तांकर सुख समृद्धि दीर्घायु और मंगल कामना करे। भाई मध्य भौणीर प्रति स्नेह सम्मान और यत्न प्रतिश्रुति दिए। पौराणिक कथा राखी सह जड़ित अनेक पौराणिक कथा रही। महाभारत सह जड़ित एक प्रसिद्ध कथा अनुसार श्रीकृष्ण आंगुठी आघात लगिबा परे द्रौपदी निज भावे लोकप्रिय भावे कुहाଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ପୂଜା ଥାଳିରେ ରାକ୍ଷୀ ଟିକା ଅକ୍ଷତ ମିଠା ଓ ଦୀପ ରଖିଥାଏ। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକା ଲଗାଇ ଆଳତି କରିବା ପରେ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ଏହା ପରେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀର ଅର୍ଥ। ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ନେହ, ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଓ ପରସ୍ପର ଯତ୍ନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ସହ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ